हेलो फ्रेंड्स आपको एम भाई नाटेश एवं महापात्र ऑफिशियल टू शरद यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत फ्रेंड्स आज ये कहानी एक आश्चर्य दुखजनक कहानी अटे जहाँ कहीं केवे शुणी नथिबे। कहानी शेष जाए शुणु और पढ़ु मझे कटाकटी करूँ ना कि बुझी पारे ना। फ्रेंड्स शेषे मोर गोटे छोट अनुरोध कहानी भल लगी गोटे लाइक गोटे शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करंतु। पाखरे थिबा घंटी चिन्ह रे क्लिक करंतु। आमर नुआ नुआ वीडियो प्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंचीबो। फ्रेंड्स देरी न करी आसंतु कहानी आरंभ करिबा। सन 1975 मसीहा दीर्घ वर्षर कथा। मोर बयस 16 कि 17 वर्ष हेबो। मु सेतेबेले नेपाल धनगढ़ी सहर गोटे लुगा दुकान रे काम करथाए। दुकानी जनक जन भारतीय एवं बहुत भद्रलोक जैन धर्मी तांको ना कस्तूरीलाल जैन। मु प्राय 7 मास है पाखरे काम कर आसुली। समस्ते जैन जी नाम संबोधन करुले। जैन जी संपूर्ण निरामिष आहारी तेणु कौन सी बाहरिया निमंत्रण आमंत्रण थिले जैन जी तांकर 5 जन कर्मचारी मध्यरु सुविधा देखि पठाई दियंती। दिनकर घटना जन पाइकारी खरीदार वीर बहादुर थापा तांको बापार एकादश कर्म निमंत्रण करिथांती। राति निमंत्रण थिबारु 34 किलोमीटर जीवापाई कहीं कर्मचारी राजी हेले ना। मालिक घरे मु एवं विलास ठकुरी 2 जन रोथुलु। जालरे दुहे ही फसीगलु। जीवाकु तो निश्चय आम 2 जन को पड़ो। तेणु आम प्रस्तुत हो मालिकों आदेश को अपेक्षा करिथाउ। ता परदिन जैन जी आम दुहे को डाकी जणाईदेले संध्या हेबा 7टा पूर्व वीर बहादुर थापा घर को निमंत्रण जावाई। आम दुहे मुंड हलाई हाँ सम्मति जणाईदेलु। संध्या 7टा हेबा पूर्व विलास ठकुरी और मु दुहे जैन जी को जणाई रसुल गोदावरी गाँ वीर बहादुर थापा घर को बाहरी गलु। सांगरे राजदूत मोटरसाइकेल नहीं थाऊ। गोदावरी सहर ठारू रसुल गाँ 5 किलोमीटर संपूर्ण पहाड़ी सरू आंको बांको रास्ता। तेरे बहुत डर लगुता है। डाहाणे गभीर खाई तो बामरे उच्च पहाड़। अंधार राति थिले मध्य मु बेस अनुभव करि जेमितिका हो। फ्रेंड्स राति 8टा 15 रे आम यथास्थान में पहुँची गलु। आम भारतीय ठारू नेपाली मानक नियम संपूर्ण अलगा। तेणु खियापिया सारी आम राति 10टा 35 रे घर को बाहरिलु। सबू ठीक ठाक चली थाए। मात्र 12 किलोमीटर आसवा परे हठात बाइक स्टार्ट बंद हो गला। कौन है आम बुझी पारिलु ना। उभय बाइक रू ओह्लाई शत प्रकार चेष्टा कलु मात्र कौन से सुफल है ना। बहुत डर लगुए हेले कौन करूँ। घुटी अंधार राति पुणी आग को 10 किलोमीटर कौन सी घर मध्य ना। पहाड़िया जनमानवहीन रास्ता। राति प्राय 12टा पाखापाखि है। मते बड़ डर लगुए। आ मु डर बेले बेले कांदी पकाउଥାଏ। मनरे मनरे डाकुआकू लगिली हे कला ठाकुर आमर विपद उद्धार कर प्रभु। मोर कांदिबा विलास जानी पारुथला। तेणु से मोर हाथ धरी बाइक पाखरे बसाई पकाइला। 3-4 मिनिट परे घना अंधार भितर मनीषर अस्पष्ट गोटे कंठस्वर शुणा जाता। विलास मो कान पाखरे चुप चुप कहला भाई टिके बाइक ठारू दूर को पलाई चल। बाइक नहीं जाऊ आम जीवन बंची जाऊ। आम दुहे मात्र 2 घोड़ा आगे छु। पछरे किए जने अस्पष्ट कंठर कहला कुआड़े जीव डर नाई मो तुमर किसी क्षति करी ना। अजथारे कहीं डरुछ तुम सब एत राति कौन करुछ। आम किसी कहलु ना। पुणी थे मु पचारुछि परा कौन कहून। विलास कहला आमको अंधार किसी दिशु ना। बाइक टी स्टार्ट होनी। लोकटी हाँ हाँ मु सब जानी हौ देखा जाऊ कौन हो। लोकटा यह कही बाइक पाखरे बसी पड़ा। मु भावुता ये मदुआ अंधार कौनटा कर हाथ में जंत्र ना आलुओ ना कथा ठीक कही पार ना। लोकटी अंधार कौन सब करुए
ଆମେ ଦୁହେଁ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଥାଉ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକଟି କହିଲା, ନିଅ ତୁମ ଗାଡ଼ି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ନିର୍ଭୟରେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏ ଏଲାକା ମୋର। ମନେ ରଖ, ମୋ ନାଁ କାଙ୍ଗାଳି ମଗର। ମୋର ଆଗରେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ମୂଳେ ଗୁମଟି ଅଛି। ମୁଁ ସେଠାରେ ସାଇକେଲ ମରାମତି କରିଥାଏ। ବିଳାସ ସାହସ କରି ବାଇକ୍ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଗଲା ଆଉ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏକାଥରକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଗଲି। ତାପରେ ବାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲେଇ ବିଳାସ ଲୋକଟାକୁ ଖୋଜିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକଟା ପାଗଳ ନା କି? ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କିଛି ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପାତତଃ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ଆଗେ ଘର ପହଞ୍ଚି ପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଥିଲା। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ଅଧ କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଗୁମଟି ଆଉ ଦୁଇଟି ଖୋଲା ଚାଳି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲୁ ଏଇଟା ସେଇ ଲୋକର ଗୁମଟି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 1:05। ମାଲିକ ଶୋଇନଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ପରେଶାନ ଥିଲେ। ଆମକୁ ଦେଖି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆମେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, କାକା ବାବୁ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘଟଣାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ମାଲିକ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଚାହା ଟେବୁଲରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲୁ ମାଲିକ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହାର କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ରାତିରେ ମାଲିକ ଡାକି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଜାରି କଲେ, ବିଳାସ, ତମେ ଦୁହେଁ ସକାଳ ମେକାନିକର ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଶ୍ରମିକ ଦେଇ ଆସ। ସାବଧାନରେ ଯିବ, ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ମାଲିକ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁହେଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରସୁଲ ଗୋଦାବରୀ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ଚାଲିଲୁ। 40-45 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେହି କେନ୍ଦୁଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦୁଇଟି ଚାହା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ 10-12 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଗୁମଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଦୋକାନୀକୁ ବିଳାସ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ଏ ଗୁମଟି କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ? ଦୋକାନୀ, କାହିଁକି, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କି? ବିଳାସ, ହଁ, ପରଦିନ ରାତିରେ ବାଇକ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମରାମତି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସକାଳ ସକାଳ ପେଟରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି କି? କଥାଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜଣକ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଆଜକୁ 10 ଦିନ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ କି? ମୁଁ କହିଲି, ବାବୁ, ସେ ଲୋକର ନାଁ କଙ୍ଗାଳି। ଲୋକ ଜଣକ, ହଁ, ଆମେମାନେ ତାହାରି କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଅନେକ, କ'ଣ କହୁଛ ଝିଅମାନେ? ଆଜି ତାର କର୍ମଘର ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ରାସ୍ତା ତଳକୁ 1 କିଲୋମିଟର ତା ଘର, ଯାଇ ଦେଖି ଆସ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଉ। ଭାବିଲୁ ଅଜଣା ଲୋକ ପାଇଁ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଟି ପୁଣି କହିଲା, କଙ୍ଗାଳି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଉପକାରୀ ଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମଦ ପିଇ ରାତିରେ ଗଲାବେଳେ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ି ବେଚାର ପ୍ରାଣ ହରାଇ ବସିଲା। ଆମେ ଚୁପଚାପ ବାଇକ୍ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ରଖି ତା ଘରକୁ ଗଲୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି, ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଶା କରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାବିଲେ ଆମ୍ଭେ କାଙ୍ଗାଳିର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବୁ। ପରେ ଆମ ମୁହଁରୁ ସବୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଭାଉ ଭାଉ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲୁ। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମ୍ଭେ କାଙ୍ଗାଳିର 5 ବର୍ଷ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି 200 ଟଙ୍କା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମ୍ଭେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାଲିକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲୁ। ମାଲିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ଘଟଣା ଆଦି ଅନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଖୋଜୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନରେ ଉତ୍ତର ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀଟି ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।